जो सुट आउ कोट पिंधुचंती सेटा तो आम भारतीय पोशाक नुह ओडिया पोशाक नुह एटा कहार पोशाक सेटा। नमस्कार मो सहित अच्छा सुदर्शन दास जे कि रेवेन्सा हेरिटेज फोरम संयोजक कांग्रेस नेता रेवेन्सार पूर्वतन छात्र सर मुझे गोटे कथा जानवाई चाहिए काली कटक सांसद भर्तृहरि महताब जो कथा कहते जे मात्र 15 टंका रेवेन्सा गर्ल्स हाईस्कल ना परिवर्तन करा रेवेन्सा ना रखा कौन रही है मतामत सर। देखंतु भर्तृहरि महताब केबे ऐतिहासिक हेले ताहा मु जानिनी कौठु तथ्य संग्रह करुचंती एवं करिकी लोकंक आगरे इतिहास को विकृत करुचंती ताहा मते मते जणा नाही किंतु गोटे कथा मु स्पष्ट भाव में कहवा को चाहे जो विषय वस्तु को लेकी वर्तमान वितर्क आरंभ होईची से विषय वस्तु है रेवेन्सा महाविद्यालय बा विश्वविद्यालय ना परिवर्तन को लेकी एवं भर्तृहरि बाबू वर्तमान कहउचंती जे रेवेन्सा विश्वविद्यालय ना परिवर्तन हवा उचित कहीं ना एक नंबर कथा होची जे टी रेवेन्सा सेते बेलर नौक दुर्भिक्ष पाई दायी जो 30 लाख लोक मरीथिले। अब द्वितीय कथा होची जे एटा गोटे औपनिवासी बेसिक जन व्यक्ति विशेष ना रे कहीं हम जन ब्रिटिश ना रे कहीं हम ये दुईटा कथा को लेकिन सी जो वितर्क समारंभ कर ना परिवर्तन सपक्ष कहते से कथा उपरे मु कहवा को चाहे जे भर्तृहरि बाबू जड़े ऐतिहासिक कि से प्रश्न प्रथम प्रश्न एवं भर्तृहरि बाबू जानवा दरकार जे इतिहास गोटे कल्पना राइजर कहानी नुह जहाँ आसीबो मन को ताहा लिखिदेवे ताहा इतिहास हो भर्तृहरि महताब जहाँ कहउचंती बा जहाँ लिखुचंती ताहा इतिहास रे नाही से कथा तो बुझा चाहूँगी आपन को इतिहास को जते बड़े देखा जाए बा जे इतिहासकार जते इतिहास रचना करती सेते बेले से अतीतर सेई कालखंडर जो दस्तावेज बा जहाँ सबू लिखिचंती बा कहिचंती बा टिप्पणी देइचंती ताकू आधार करके करबा निहाती दरकार। इतिहास जमती विज्ञान आम कहू विज्ञान चारोटी उपादान अच्छी गोटे है ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस आ गोटे है एक्सपेरिमेंटेशन तापर है थेसिस तो से जो कथा जो ऑब्जर्वेशन बा अवलोकन अवलोकन कला बेले इतिहास को अतीत को अवलोकन कला बेले आपण क्या आधार हिसाब से नेबे सेते बेले जो माने जहाँ कथा कहिचंती बा घटनावली को आपण आधार हिसाब से नेबे सी तांकर जो लेखनी लिखुथिले से समय मध्ये से विभिन्न सेत बेलर खबर कागज रो आधार देइचंती से कथा मु कहबा को चाहे आपण कहू से कथा जे सेते बेले रेवेन्सा को नै की एवं नौक दुर्भिक्ष को नै की यदि ऑथेंटिक लेखा यदि कहा को आपण विचार करिवे से कहार लेखा आइ परिबो से होउची प्रथम होउची फकीर मोहन सेनापति द्वितीय होउची मधुसूदन दास तृतीय होउची गौरी शंकर राय चतुर्थ होउची आपण उत्कल दीपिका बा ये कमिटी रिपोर्ट माने नौक दुर्भिक्ष ऊपर जो काम्बेल रिपोर्ट जो से रिपोर्ट एगुडा ही आधार आधार गुड़िक जदि आपण अवलोकन करिवे तेबे आपण पाइबे नाही कोउठी तथ्य जे टी रेवेन्सा 30 लाख लोक मरीथिले टी रेवेन्सा कौन सी अवदान नहीं ओडिशा प्रति टी रेवेन्सा जो कॉलेज रो एस्टाब्लिशमेंट करिया क्षेत्र में कौन अवदान नहीं एपरिक टी रेवेन्सा निज ना निजे कॉलेज करना से कॉलेज माने ताको नाकरण कला किए मयूरभंज राजा पूर्णचंद्र भंसदेव आउ गोटे कथा जाना चाहिए जे सांसद काली कहते जे देशर ना जिते हिंदी किंबा ओडिया रे आमे भारत लिखुचे से इंग्लिश रे इंडिया लिखुचे या परिवर्तन करदेवा दरकार आपण कौन कहबे या ऊपर आपनकर मत कौन रही मु खाली गोटे कथा कहबा को चाहे बेले बेले मु भर्तृहरि बाबू को देखुची पार्लियामेंट रे सूट कोट पिंधिकी सी पार्लियामेंट को आसुचंती एबे जो सी ये माने अनेक समय देखुची मुझे शॉर्ट कोट पिंधुचंती से शॉर्ट कोट कौन ओडिया माने पोशाक बा इंडिया रो पोशाक बा भारत वर्ष माने भारतीय मान पोशाक कि आपण आपण कोन कहउछथि जे भर्तृहरि बाबू
ଭର୍ତ୍ତୁହରି ବାବୁ ଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଏବେ ବି ଔପନିବେଶିକତାବାଦର ଚିହ୍ନ ରହିଛି ମାନେ ସେ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ମତେ କହନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସୁଟ୍ ଆଉ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଆମ ଭାରତୀୟ ପୋଷାକ ନୁହଁ, ଓଡିଆ ପୋଷାକ ନୁହଁ, ସେଟା କାହାର ପୋଷାକ? ସେଇଟା ସେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶରେ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ସେ ଭାଷାଟା କାହାର ଭାଷା? ସେ ଭାଷା କଣ ଆମର ଭାଷା? ଆମର ଭାଷା ନୁହଁ ତ, ସେଟା ତ ବ୍ରିଟିଶର ଭାଷା। ଆମ ଭାରତୀୟ ଯାଇକି ବ୍ରିଟିଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା କଣ ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମତେ ଯେ ଆଜି ଏଇ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜ୍ଡ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ଆଉ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ 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 ଦୂର ଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ କହିବା ଯେ ଟି ରେଭେନ୍ସା ନାଁ କାହିଁକି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଆମର ଅସ୍ମିତା ପଳେଇ ଆସିବ? ଏଇଟା କୋଉ ଯୁକ୍ତି ମତେ କହିଲେ? କୋଉ ଆଧାର କଣ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କହନ୍ତୁ ଆପଣ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ସେଠି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି 4 ବର୍ଷ ସେଠି ଛାତ୍ର ନେତା ବି ସେ ଥିଲେ ସେଠି, ମୁଁ କେବେ ବି ରେଭେନ୍ସାର ସେଠି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କର କେବେ ଜନ୍ମଦିନ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସ କେବେ ମୁଁ ପାଳନ ହେଇନି ସେଠି। ମୁଁ କେବେ ପୂଜା ବା କୌଣସି ସଭା ସମିତି ମୁଁ କେବେ ବି ହେଇନି। ଯଦି ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି ଜାତିର ଗର୍ବ, ଏ ଜାତିର ଗୌରବ, ଏବଂ ଏ ଜାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଇତିହାସ ଏବଂ ଏ ଜାତିର ଇତିହାସ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ରେଭେନ୍ସାର ଇତିହାସ ସହିତକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ହେରିଟେଜ ଫୋରମ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବ ଲଗାତାର ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ରେଭେନ୍ସା ହେରିଟେଜ ଫୋରମ ରେଭେନ୍ସାର ନାଁକୁ ରେଭେନ୍ସା ରଖିବା ପାଇଁ ବା ରେଭେନ୍ସାର ନାଁକୁ ରେଭେନ୍ସା ଭାବେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଭେନ୍ସାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହଉ ବୋଲି 100ରୁ ଅଧିକ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ସବୁ ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢିଥିଲେ, ରେଭେନ୍ସାଭିଆନ ବା ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ରେଭେନ୍ସାର ନାଁ ବଦଳିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଅସ୍ମିତାର କଥା, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବର କଥା, ଗର୍ବର କଥା। ଏବଂ ନନ୍ ରେଭେନ୍ସା ଭିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଡାୟାସ୍ପୋରାରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଡାୟାସ୍ପୋରା, ଯୋଉଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଉ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହଉ ବା ଦେଶ ବାହାରେ ହଉ, ଆମେରିକାରେ ହଉ, ଲଣ୍ଡନରେ ହଉ, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରେଭେନ୍ସା ଭିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଚିଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତାରୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ବିରତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିତର୍କର ଗୋଟେ ପରିସମାପ୍ତି ହଉ। ଆମେ ବିତର୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଦୌ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମର ଗର୍ବ, ଆମର ପରିଚୟ, ଆମର ଗୌରବ ୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରା ନଯାଉ, ୟାକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦିଆ ନଯାଉ, ଏ କଥା ଆମେ ସବୁଆଡେ କହିବୁ ଏବଂ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବୁ, ଯାଇକି ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ରେଭେନ୍ସାକୁ ନେଇ, ନା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।